बंधुगण जीवनर सबुठु बड़ तीर्थ हेउची बापा माँ सेवा। अनेक दिनरू मोर एक स्वप्न थिला जे मु निज गोड़े छिड़ा हेबा परे मो बापा माँ को चारिधाम मध्यरु अन्यतम प्रभु श्रीकृष्ण स्वर्ण नगरी द्वारका धाम दर्शन कराइबी। आज यही शुभ दिन आसीछि। आजिर एही विशेष भिडियो रे मु आपणको आमर सेही द्वारका धाम यात्रार प्रतिटी मुहूर्त प्रतिटी मंदिरर कहानी एवं बापा माँ को आखिरे थिबा सेही तृप्तिर कहानी सुनाइबी। भुवनेश्वररू खोर्धा यात्रा आरंभ हैला आम निज सहर भुवनेश्वररू। बापा माँ हाथ में ब्याग धराई आमे एक ऑटो भड़ा करी खोर्धा रोड रेलवे स्टेशन रे पहुँचिलु। बापा को धीरे धीरे चलिबारे सहाय्य करी ब्याग पत्र संभाली जेतेबेले आमे प्लाटफॉर्म रे पहुँचिलु सेतेबेले बापा माँ मुहरे थिबा सेही हस मो सबु थकापण को दूर कर देउथिला। ट्रेन रे बसिबा परे आमे सीधा सड़क बाहरिलु गुजराटर पवित्र भूमि द्वारका अभिमुखे। ट्रेन रे बापा माँ को निज हाथ में खुआइबा एवं सेमानंक छोट छोट आवश्यकता पूरण करिबा मो पाई एक स्वर्गीय सुख थिला। द्वारका रे पहुँचिबा ओ होटेल अनुभूति सकाळु सकाळु जेतेबेले आमे द्वारका रेलवे स्टेशन रे पहुँचिलु सेठाकार पवन रे एक अजଣା शक्ति अनुभव हैला। स्टेशन बाहर को आसी आमे गोटी ऑटो भड़ा करी आमे पूर्वरु बुक करिथिबा होटेल रे पहुँचिलु। बापा माँ टिके थकी जाइथिले सत किंतु प्रभुंक दर्शन पाई सेमानंक आखिरे एक अपूर्व उज्ज्वलता थिला। सेठारे फ्रेश होई टिके विश्राम नेबा परे आमे प्रभुंक दर्शन पाई पूजा पोशाक पिंधि बाहरिलु। द्वारकाधीश मंदिर और प्रसाद सेवन मंदिरर सेही भव्य कलाकृति एवं सप्तम महला उपरे उड़ुथिबा बावन गजर पताका को देखि बापा माँ भावप्रवण होईगले। बापांको हाथ धरी जेतेबेले आमे स्वर्ग द्वार देई मंदिर भितर को प्रवेश कलु मने हेला आमर सबु दुख कुआडे हजिगला। मंदिर भितरे श्रीकृष्ण दिव्य श्यामल रूप दर्शन करिबा परे माँ को आखिरु लुह झरी पड़िला। आमे सेठारे टिकेट करी द्वारकाधीशंक महाप्रसाद सेवन कलु। सेही अमृत तुल्य प्रसाद पाइबा परे मन पूरा पवित्र होईगला। पवित्र गोमती नदी और समुद्र नारायण द्वारकाधीश मंदिर पाखरे ही प्रवाहित हेउछंती पवित्र गोमती नदी। कुहा जाए एठारे स्नान कले सबु पाप धोई जाए। बापा माँ सेही नदीर शांत जल को देखि बहुत खुशी हेले। सेठारु आमे दर्शन कलु समुद्र नारायण मंदिर। एठारे गोमती नदी समुद्र सह मिसिछि। समुद्रर सेही गभीर नीलरंग एवं लहड़ीर गर्जन शुणिले लागे सते जेमिति समुद्र देवता निजे भगवानंक आरती करुछंती। बापा माँ सेठारे बसी समुद्रर अस्तगामी सूर्यंक दृश्य उपभोग करथिले जहा मो जीवनर सबुठु सुंदर मुहूर्त थिला। सेही दिन आमे द्वारकारे ही रहिलु। भड़केश्वर महादेव दर्शन परदिन सकाळु आमे गोटी ऑटो भड़ा करी बाहरिलु भड़केश्वर महादेव मंदिर। एही मंदिरटी समुद्र मझिरे एक छोट पहाड़ उपरे अवस्थित। एहार कहानी बहुत नियारा। जेतेबेले समुद्र रे जुआर आसे सेतेबेले मंदिर को जिबा रास्ता पानी रे बुड़ी जाए एवं प्रभु भोलानाथ समुद्र मझिरे एकाकी रुहंती। बापा शिवंकर बड़ भक्त तेणु सेठारे दर्शन करी से खूब आत्मतृप्ति पाइले। माँ सेठाकार चारिपट दृश्य देखि बहुत खुशी होइगले। सुदर्शन सेतु और बेट द्वारका ऑटोरे आगो को जिबा बेले आमे सेही प्रसिद्ध सुदर्शन सेतु उपरे यात्रा कलु। एही विशाल ब्रिज देखि माँ आश्चर्य होई कहिले, पुओ एते बड़ समुद्र उपरे एमिति पोल केमिति बनिछि। समुद्र मझिरे एही अलौकिक ब्रिज देखिबाकू बहुत सुंदर। एही ब्रिज देई आमे सीधा सड़क जाई पहुँचिलु बेट द्वारका। सेठारे प्रबल भिड़ थिला। आमे लंबारे छिड़ा होई धैर्यर सह अपेक्षा कलु। शेषरे प्रभु श्रीकृष्णंक महल भली मंदिर रे दर्शन कलु एवं सेठारे भी पवित्र प्रसाद सेवन कलु। गोपी तालाब पवित्र माटीर कहानी सेठारु आमे बाहरिलु गोपी तालाब। कुहा जाए जेतेबेले भगवान श्रीकृष्ण वृंदावन छाड़ी द्वारका आसिले सेतेबेले गोपी माने तांकु देखिबाकू एठाकू आसिथिले। गोपी माने एठारे निज देह त्याग करिथिले एवं सेमानंक देहरु बाहरिथिबा माटीकू गोपी चंदन कुहा जाए। माँ सेठारु किछि पवित्र माटी संग्रह कले एवं बापा सेठाकार शांत परिवेश को देखि भावप्रवण होईगले। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग माइन शिवंक स्वरूप। ऑटोरे आमे पहुँचिलु नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर रे।
ଏହା ଦୁନିଆର 12ଟି ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ। ମନ୍ଦିର ବାହାରେ ଥିବା ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ବିଶାଳକାୟ ମୂର୍ତ୍ତି ଆମକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଲା। ବାପା ମା ଲମ୍ବାରେ ଯାଇ ପ୍ରଭୁ ଭୋଳାନାଥଙ୍କ ପବିତ୍ର ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ଦର୍ଶନ କଲେ। ଶିବଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇ ସାରିବା ପରେ ଲାଗିଲା ଯେମିତି ସବୁ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା। ରୁକ୍ମିଣୀ ଦେବୀ ମନ୍ଦିର ବିସ୍ତୃତ କାହାଣୀ। ଦ୍ୱାରକା ଫେରିବା ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ଗଲୁ ମା ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଏହି ମନ୍ଦିରଟି ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରକା ମନ୍ଦିରଠାରୁ ଦୂରରେ ଏକୁଟିଆ କାହିଁକି ଅବସ୍ଥିତ ସେ ବିଷୟରେ ଏକ ରୋଚକ କାହାଣୀ ଅଛି। କୁହାଯାଏ ଥରେ ଦୁର୍ବାସା ଋଷିଙ୍କୁ ନିଜ ରଥରେ ବସାଇ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଓ ରୁକ୍ମିଣୀ ନେଉଥିଲେ। ବାଟରେ ରୁକ୍ମିଣୀ ଦେବୀଙ୍କୁ ଶୋଷ ଲାଗିଲା ଏବଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପାଦରେ ପୃଥିବୀକୁ ଆଘାତ କରି ଗଙ୍ଗା ଜଳ ବାହାର କରିଥିଲେ। ରୁକ୍ମିଣୀ ଦେବୀ ଦୁର୍ବାସା ଋଷିଙ୍କୁ ନ ପଚାରି ସେହି ଜଳ ପିଇଦେବାରୁ ଋଷି କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ ଯେ ରୁକ୍ମିଣୀ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିବେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ବି ଦ୍ୱାରକାଧୀଶ ମନ୍ଦିରଠାରୁ ଦୂରରେ ମା ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ଏଠାରେ ବାପା ମା ଜଳଦାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ମନ୍ଦିରର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖି ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଶିବରାଜପୁର ବିଚ୍ ସମୁଦ୍ରର ଆନନ୍ଦ। ସବୁଠୁ ଶେଷରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ଶିବରାଜପୁର ବିଚ୍। ଏହି ସମୁଦ୍ର କୂଳଟି ବହୁତ ସଫା ଏବଂ ନୀଳ। ସେଠାରେ ବାପା ମା ସମୁଦ୍ରର ଢେଉ ସହ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ଭଳି ଖେଳୁଥିଲେ। ବାଲିରେ ଚାଲିବା ଏବଂ ଅସ୍ତଗାମୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣରେ ସମୁଦ୍ରର ନୀଳ ପାଣିକୁ ଦେଖିବା ଆମ ଯାତ୍ରାର ସବୁଠୁ ସୁଖଦ ଅନୁଭୂତି ଥିଲା। ସମାପ୍ତି ଓ ନିବେଦନ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଏମିତି ଖୁସି ରଖିବା ପ୍ରକୃତ ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଏହି ପବିତ୍ର ଅନୁଭୂତି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରି ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସେୟାର ମୋ ବାପା ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଆଶୀର୍ବାଦ ସଦୃଶ। ଆଗକୁ ଏମିତି ଆହୁରି ଭକ୍ତିଭରା ଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମର ଏହି ବାପା MAA ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ହିଣ୍ଟ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ତ ଥିଲା କେବଳ ଆମ ଯାତ୍ରାର ପାର୍ଟ ବିନା 1। ଦ୍ୱାରକା ଧାମର ଏହି ପବିତ୍ର ଅନୁଭୂତି ପରେ ଆମେ କେମିତି ଦ୍ୱାରକାରୁ ବାହାରିଲୁ ଏବଂ ପୃଥିବୀର ପ୍ରଥମ ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ପ୍ରଭୁ ସୋମନାଥଙ୍କ ଦ୍ୱାରରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ସେଠାକାର ଅଲୌକିକ ଦୃଶ୍ୟ କେମିତି ଥିଲା ଏବଂ ସେଠାରେ ଆମେ କେଉଁ ସବୁ ଚମତ୍କାରୀ ସ୍ଥାନ ବୁଲିଲୁ ତାହା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମର ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓ ପାର୍ଟ ବିନା 2କୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଦ୍ୱାରକାଧୀଶ, ଜୟ ସୋମନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।